Hi sa inyo. So, pa-duty na sad ta padulong sa trabaho. So, hashtag yun ka traffic dire dapit sa mua. So, nagulat-hulat sa mi kadali kay medyo ana traffic gamay, so gipauna lang sa nato ning pick up samtang nagahulat. So, naga-video ta. So, karon nakalusot na ta gamay, so padulong na ta sa coastal road nga dalan. Then karon na nata diri sa may coastal road, so mao gihapon, so grabe gyud ka daghan tao, so medyo traffic kaayo. So medyo hinahilay ng tagamay kay basin mabanggaan ta. So karon medyo mga ano na karon, mga alas 8 sa gabi. So padulong na ta sa atong tabahuan. So hinahilay lang tagamay. Then medyo traffic yun kaayo diri nga area diri sa may coastal road. So tanaw-tanaw ta kay motabok na ta sa crossing. So hinahinay lang tagamay kay basin mabanggaan ta. So paunahon lang sa ato ning taxi or ganing mga motor, mga pick up, then lusot na ta. So so hinahinay lang ta kuya kay basin mabanggaan ta diri banda. So pagpauna lang nato ang jeep. So karon kay medyo traffic man kaayo gid sa main highway, sa ni shortcut ta diri sa may subdivision. Mas nindot ni siya agian dinhi kay medyo walay sagabal, walay samok. So medyo safe sad ta kay medyo layo ta sa disgrasya. So direkta ni agi sa may Ecoland subdivision. So nindot jud ning kanang muagi ka sa dalan nga wala kaayoy samok. So liko lang tagamay diri, pero di gyapon ta kalusot kay muagi gihapon ta didto sa National Highway diri sa may MacArthur Highway. So diri ta muagi, shortcut lang tagamay para maabot ta dito sa atong gitrabahoan sa Alorica, Davao. So karon abot na ta diri sa Alorica. So tabok na ta, so lingi-lingi ta gamay kay basin mabanggaan ta. So hinahinay na ta og baktas padulong sa entrance. So maagi ta diri sa may Starbucks kay diri man ang entrance padulong sa among office, kay dito ko na assign sa building 3 or DAB 3. So wala mo ila gianan kundi diri lang gyud sa may Starbucks. So saka lang ta diri kay na diri ang entrance. So karon nakasulod na ta diri sa sulod. So mao ni ang dalan padulong sa DAB 3. So hinahinay tagbaktas, medyo kapoy pero laban lang kay sa trabaho man ni. Okay, so karon kay medyo 8:30 na, so medyo dali na tagamay kay basin malita. Then pag abot diri sa may DAB 3, so natural kapoy man mosakay mosaka gamit ang hagdanan, mo gamit jud ta og elevator. So magulat sa ta nga mobaba ang mga elevator. Then na nata diri sa 4th floor, so madto na ta sa tong locker para mag-prepare. Then break time day nako, so naay kape.